Hello everyone, Namaste. Myself Sanjay Lamthamang. Today I bring for you all Nacho cheese sauce recipe. Please do watch video until then. Follow the ingredients and instruction. Enjoy with your family, friends at your home, or you can use this recipe to eat your rook. त्यही धन्यवाद छ सबैजनालाई। आज पनि तपाईँहरूमा आजमा मैले न्याचो चिज ससको रेसिपी ल्याएर आएको छु। हजुरहरूले यो रेसिपीले फलो गरेर आफ्नो घर परिवारसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। A classic nacho cheese sauce in a clean, regular, professional recipe format, perfect for nachos, fries, burger, and dippings. Nacho cheese sauce, restaurant style, yield 600 ml. Ingredients: unsalted butter 40 gram, all-purpose flour 40 gram, milk warm 350 ml, processed cheese or American cheese 250 gram, or mild cheddar cheese for cleaner flavor, jalapeno verni, from pickled jalapeno 2 tablespoons, jalapeno finely chopped 1 or 2 tablespoons optional, paprika half teaspoon, cayenne pepper 1/4 teaspoon, adjust to heat, salt to taste. Method: melt butter in a saucepan over medium low heat. Add flour and whisk to form a smooth roux. Cook 1 or 2 minutes. Gradually whisk in a warm milk until smooth. Cook until slightly thickened. Lower heat, add cheese and batch stirring until fully melted. Add jalapeno burning, paprika, cayenne, and jalapenos. Stir until smooth, glossy, and pourable. Remove from the heat and adjust salt, texture, color. Thicker deep reddish milk, flowing nacho sauce, add warm milk, extra smooth, blend briefly. Use as nachos, fries and oils, burger and sandwiches. Frizzles, chef notes, jalapeno burning gives authentic nacho tang. Use processed cheese for best melt stability. Do not boil after cheese is added. Storage: refrigerator 2 to 3 days. Reheat gently with the milk. Quick variation: spicy nacho sauce. Add chili powder or hot sauce. Smoky nacho sauce. Add smoked paprika. So blanco, use American cheddar cheese. Thank you very much everyone. Love you all. Please always do visit my profile. Have a look. Many more recipes are there and many more posts are there. If you have any concern, do not hesitate, send to me a message or comment any of my posts. धेरै धन्यवाद सबैजनाले। तपाईँहरूमा आज मैले न्याचो ससको रेसिपी ल्याएर आएको थिएँ। हजुर जहिले पनि मेरो प्रोफाइलमा गएर जहिले पनि भिजिट गर्नुहोला र केही जिज्ञासामा तपाईँले सिधै मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँहरूले मेरो चाहिँ कुनै पनि पोस्टमा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै जहाँ हुन्छ जता हुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। आफ्नो जिन्दगीले खुलेर जिउन चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। र मेरो प्रोजेक्टहरू केही आइरहेको छ इन अपकमिङ डेज। सायद मैले कुकिङ भिडियो पनि ल्याउने प्लानहरू गरिरहेको छु। अलिकति टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ तपाईँहरू माझमा, किनकि नेपालको काम अलिकति यस्तै ढिला सुस्ती चल्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँ हुनुहुन्छ जता हुनुहुन्छ मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। आफ्नो जिन्दगीले खुलेर जिउन चाउ। नेक्स्ट इन द भिडियो, सियु।